Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oustaz, an bɛ dɔw ye la furusiri kɛni kɔfɛ. Non. Jan dɔɔni b'a ye furu sala. A tigi bɛ taa wagati min kɛ a bɛ ban ka sɔgɔ ka na. N'a nana ni k'i bɛ ɲininkali kɛ, u b'a fɔ k'o ka arrangement kɛ. Arrangement kɛla furu wɛrɛ ma siri o kɔfɛ. Yala o bɛ bɛn silamɛya la wa? Dɔw fana bɛ taa ka taa muso ta yɔrɔ dɔ ka n'a bila o fɛ. U bɛ sun o kan, u bɛ seli o kan, u bɛ denw bɛɛ woro. Furu ma kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. Olu de k'o ye silamɛ ye, est-ce que o bɛ bɛn silamɛya la wa? Siya dɔw fana bɛ yen an b'a mɛnna ni muso sara don min na u b'a furu siri ka sɔrɔ ka taa sutura ko parce que k'o kɛra furusiri dɔ ye. Est-ce que o bɛ bɛn wa? An bɛ dɔw fana ni ye la est-ce que silamɛcɛ bɛ se ka chrétien muso furu wa? Donc ko damani na a bɛ n kɔnɔna fili la quoi. Olu bɛ fɛ ka question poser. Ayiwa, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahil awwal qabla kulli awwalin wal akhir ba'da kulli akhirin bi awwaliyatihi wajaba an la awwala lahu wa bi akhiriyatihi wajaba an la akhira lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shahadatan yuwafiqu fiha sirrul ilan والقلب اللسان. اللهم فاطر السماوات والارض خزناك ربا رحيما فتخذنا عبادا مرحومين ثبتنا بالقول ثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره واجعلنا على بينه من امرنا ولا تجعلنا من الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا واحشرنا في زمره محمد صلى الله عليه وسلم يوم تخشش في قلوب الابصار. لا اله الا الله محمد رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله ان شرح خير ركعت لبان خير على كوكاي على كسبو مكاي على كان بي سترا. ايوا يي ngani munu ken ni ngani banani le kake ni ngani bilbil banani ashilo yoro mandoko sulama yara awalan iko naka ni ngani ke ko mo munu be furu o furu rakaban wuru tandira furu be kera kaban ko fe furu be nasa ni furu sara ate se wagati ni ma ibe na eko furu o be na ta kuma ka tila ka na sigi ɲɔgɔn kan te furu wɛrɛ te siri foyi te kɛ ate bɛn silamɛya ra ate bɛn ni ka muso furu sa silamɛya ko ni muso furu sara ka ban muso be kalo 3 kɛ fɛ so kɔnɔ don min na k'a fɔ muso na ko n t'i fɛ tugun ko n k'i furu sa i b'i yɛrɛ mina muso b'a yɛrɛ mina a bɛ kalo 3 kɛ dilan tɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛn o fɛn kan ka kɛ ka di muso ma ka fani san ye ka turu san ye k'a ka domuni di i b'o di kalo 3 in kɔrɔ kalo 3 in kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye a ka bila i fɛ yen ayiwa an k'a lɔn ko a tɛna taa n'i ka kɔnɔ ye an k'a lɔn ko a tɛna taa n'i ka kɔnɔ ye et puis o kalo 3 nin a ma bɛn ko an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa échographie kɛ walima k'a filɛ n'a kɔnɔ bɛ n'a kɔnɔ ma tɛ kalo 3 in sigi bɛ kɛli o kalo 3 in na sa ko caman baara Alahu Taala yɛrɛ tɛ furusa fɛ Alahu Taala tɛ furusa fɛ n'i ye suratu Tɔlaki filɛ furusa ka sura filɛ Kuranɛ kɔnɔ Ala ka condition min fɔ i bɛ taa ye k'a fɔ ko Alahu Taala tɛ furusa li fɛ donc o kalo 3 in na a ka ca Ala fɛ la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dhalika amra i t'a lɔn ko furusa in kɔfɛ Ala bɛ se ka don cɛ lalaga muso bɛna se ka taa maquillage dɔ kɛ ka turu dɔw mɔmɔ k'a yɛrɛ cɛ ɲuman façon dɔ la cɛ ɲɛ bɛ tila ka bɔ a fɛ parce que o kalo 3 in n'a ma dafa ni muso in donna cɛ in fɛ bon kɔnɔ walima ni cɛ in donna muso in bon ni ko tɛmɛna o ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn furusa in tiɲɛna furusa tɛ yen tuguni furusa in tiɲɛna mais ni kalo 3 in taara dafa cɛ m'a fɔ muso ma bisimila muso m'a fɔ cɛ ma bisimila ni muso k'a ka minɛnw cɛ ka taa a ka mɔgɔw fɛ yen o kɔrɔ le ko muso in dagara cɛ wɛrɛ ye dunya cɛ bɛɛ ye cɛ min k'a di ale bɛ se ka n'a fɔ cɛ in ta tɛ tugun a bɔra cɛ in ta yɛrɛ pewu donc o la sisan ni cɛ in nana ɲɛbɔ a fɛ tuguni a cɛ kɔrɔ in ko a b'a fɛ tuguni o tɛ taa cɛ lalaga dɛ cɛ lalaga tɛ yen dɛ k'a fɔ o taara kuma ko a bɛ sɔgɔ ka taa sigi wa ko a m'a yɛrɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'o ta kɛ o bɛɛ bɛ jɛnɛya la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dunya kɔnɔ Côte d'Ivoire tɛ dɛ ni k'i muso furu sa i ma tila ka furu wɛrɛ siri kalo 3 tɛmɛnen kɔfɛ i taara kuma dɔrɔn ka muso ta ka n'a bila a lɔn k'a fɔ a bɛ jɛnɛya le kɛra furu tɛ fɔ furu nafolo wɛrɛ le bɛ di woro wɛrɛ le bɛ di furu wɛrɛ le bɛ siri ni furu sirila sisan a bɛ taa sigi i fɛ yen n'a sigira i ka furusa tora 2 a tora 2 n'i nana fɔ ko k'i bila tuguni n'a taara ka taa kalo 3 wɛrɛ kɛ n'a taara tugun f'i bɛ furu nafolo wɛrɛ fɔ tuguni ka na la i ka furu 2 bila donc a tora 1 ni k'a bila tuguni n'a taara ora kɛra 3 ora o taga in dɛ n'a taara ora ka ban a tɛ daga i b'a ta tuguni furu wɛrɛ tɛ se ka siri tuguni fɔ cɛ wɛrɛ b'a furu o cɛ in b'a tere kɛ n'a ye k'a si kɛ n'a ye k'a denw woro n'a ye fo ka taa sa walima fɔ cɛ in b'a furu sa ele bɛ sɔrɔ ka na furu n'i k'a furu sisan a kɛra komi sisan i k'a furu sa 3 wɛrɛ b'i bolo silamɛya ka min fɔ o de bɛ nin ye
mais ka wuli doron ka ta kuma ko anga chela la ko mo kelen do famille kelen do la mo ta la fe de chani be Allah ta la fe don ni chein ka furusa na tara ni karo sabate be na ka ba na tara ka ba ka mo fe ka ba chein ka duro foita ka amedo ya ko nga furu ba kuna ko manga furu ba kuna galodo ika furu foita kuna Allah ta la ka karo sabate be ni ko fe muso ni tarika mo fe ni che wore na ko abi ni ko fo ka ifuru ni karo sabate be na ire di o chein ma bi furu che koren ka furu foiti kuna hasili che jugulu anga chokoroba fana ba lamna ko furu ma wula kuna folo ko fo ni aje ka furu wuli ko be soro ka di anaka wati ko wala jumu be sebe yi ni karo sabay tebe na ala ta borara che wo che na dunya ko be se ka muso to furu oui ka question folo e premier na sisa karo sabam mi ma foran ko muso kan ko ke ka soro kata ni ka furu sa mo wula ina fo anga furu sa obeke nyamma ka singa muso ka monon ta ka africaine ma ngana bo baraka ro rakini soro muso beta o lonkel ngelen bera haza to la ko bidi o ka bidi ate dule ke depuis muso bo da lonto na karo sa ma ka jumu be sebe ele fu salo muso nganga karo sa ba indeke anga mi kala ko ni ala ba anseri dunia karamo ni ay wa korna ni meleka o be ba anseri ni na mo tara ka muso ta tin kana bla furu sa ni ko be ka bla be jenele ra de aya lo ko be jenele ra korna ba anseri fembe ba anseri donc ora fo furu le kasri oye muso tara ka ban aka mo fe ele min be sisa na de hasidi ya boro fe na furu ba ko ka furu foita ko atara ka ba ka furu da ko na ni che wona na kana ko fo da ba wurodi e bi furu na furu ko rabidi aba furu siri wala ma ni ele re mako ya bara ni ko ma bla saba ko ni ibe ta sisa ka ta furu na furu weredi ame siri misida ka furu ko siri tuguni abe so ka yele me fe ni tara tati kana ble fe ka jeni yake bo tumando ra karo saba inkono ka so muso inkono mando ko muso inkanka karo saba mi ke wa so muso inkono mando ni muso kono mando ate karo saba kotara ni ka muso furu sa kasoro karo kelen kono bara ate karo saba ketu abete me karo saba kan abeto ife ifo na jira lomina wala beta me na jira lomina abeto dotoro sura le kata et puis na beta rabika de ni tweburu kata korona ni hadisa kamifo hali ni muso inka sindi ika denya ni me ibasara ika muso ni furu sa fe mi tibe muso in bloquera ife yi wole be ide mimba akono yi parce ika furu sa ka kono mantui donc na jigira abeta meni muso ikono aywa akalo shegina li wala makalo wolumla na wole ki ka furusa ni kalo flan gara na jigira tora jigira lomina tora beta aka mo ko fe wolo na beta rakita ni ka denya ni betoyi ni ko aywa ko muso ika sindi ika denya ni ma na ka sinkele ndi basara abebe ara menna ka ni pri na gulia ima ni tese ka sara ora ibeta muso wore tasisa na mina aywa mi bena sindama فإن تعثرتم فسترد له أخرى ولي بكرنا كنا أكون نقبلها إما كوني سيتي كم سوي سرا كم سوي ربنا سندي ديما ويكون ما وتاي أبي فهم ياك donc كون ما كفرصة degré فلني على كام بيسابتي على سو ما كاين بام نو بورا راسي سنام إيكو دو فنا بيتا كتا موسو تكنابلا وموسو تي وفويته كنابلا ولي كاتشامبي كتا سمورو تكنابلا سمورو يرتي na miri ko meke fe chemi kan furu chere ta furu ko miri abo sumuru bla fe bongo nei o do ka den wolo abetla ka sumuru woro tige yoro wore toni ko seta le ka furu ke yukhadi'una Allah huwa khadi'uhum wa ba miri ko ba Allah ngene ngara me Allah le bolu ngene ngara yo talo ni turan naka sebe ko ceju bara de ni turan naka sebe no bil bara illa ni kabura ni kan nimisa bekele donc ora de wo de ni ka woro ni sumuru ya shiti tai den nou shiti tienta den be o bamso kakote tieneta o fat bamso fate musumurun fate ani sumurun kortew oluta le bedeni hal ni den chemelo itatashi mungozo sami beden ke itayen imo ke kwa chokoroba ma de muso di maw musokoroba ma de muso di me itara tale parce que c'est to yi iko ta fangara kanabla ka de ngolo ni aye son ne biye fana kalaka et ibe juge sueni tara parce que tara mo ka fenta katla ka juge genia tara mo bo kera an kamele nyo mo bo kera abe ka sabari donc ora denti itaide itema ni tara mo wuli ka karamo wuli kwa ina kana den to la na ka lam na kana sika den wuli ka saka fa ala ba amna karamo imra parce que den te halala de abe fo mle mako nyo mo den pur wala den mi fana ma soro fulu nyo mo den fana ba bam so tiende ta fa tienta donc ora ni sara oti tienta donc ni na kana mo so furu donc ko mo so to ko ni ka den wulu na ikaba kiti se ka furu tiente ibe se ka furu mais ni ka furu en condition de munu kona ka soro ni den sabado den wolo la den tano den kemelo en wakelo munu kona ka soro general lu shiti tai furu ko fe sisa mi be na boire o le bi tienta sisa ni sara donc mo ko yoro ko signalama anga na tulu ngeni yoro na
munu beta kata muso ta ko furu deni kana muso embaucher ko bloc avec ko te tu bale kera et puis bi ka vie ni ina kana sa ma ta so den nu shiti tai den nu mana do mi ko mana fami ka beta ay wa bamso maka mo le fay et puis do fa ko li ko den na wura ko nyumo den no ko adenguli man ka ke adenguli be ke na adenguli ma ke mu le be adenguli be ke a anta ka nyumo de yafle ala ko suma sabila yasarahu ko fe ko akono taraka bat manamina ko a wolon ko ale ko ndo ya meleke o le be din kan latige sebe de bamso kono meleke o le ba sebe ni den be ke kuna ngoyi wala ma be na ke kuna diye wala ma ke meleke o le ba sebe ele ka sanu ka te meleke o kawa den be na jigi den ka muke den ma fo ke den be horondi den ma jene ke bamso mani fake ma jurmu bo olu le gan donc maintenant jone be den wuli ke sisan min ka kono la chaîne ale tate ou na le tara kada mo che I wole ki ta kono de denguli ke ni tara denguli ke ele o ale o afla be ka nya do alara de bamso sa de mi wolan a bamso ka mo ça dit de sungurun korche wala ma fache wolu le be na anwole ko ngata akade ka denguli ke a demso jira meta denguli ke parce o ka ale tonyo na ale demso lo na kono lara mo tonyo ni te tonyo sula mayara donc ale fa ke man tale ale ba ka jugement ke ka tobla nde muso de ne beni man de muso di chema de fe mi borra ntalo saka muso be ne fe ni de mi borra saka di cheta lo atiki tate saka di tiki tate de saka muso tiki tale be denni voilà de muso fa ne mo di mo ma donc de mi borra ne talo le donc de muso fa te le ba jugement ke ale to le be la ka donc na le na an wole ko ngata de ngulu ke ameda de ngulu ke mais de ngulu côté na sulama o aya familiar ke erreur do ni be ay ni familiar de erreur be papier ambakera sera dolo ibena foko amay sera fu fe amay fengo fe mais amay erreur bebel bale kera et puis maintenant comment il faut ka dalil faut ka kitabu bedima ibeta fla kono ni den wolola ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mo mi ka den soro ko atri wolumla lo wala matri tanan lo wala matri muwan kele lo ko anga saka jigi fla faga ni den chelo ka saka jigi kele fla faga ni den musolo dati sabaina maintenant ma soro ni lungulo nana se ni sekera en ko amba faga ko anga den wuli ke c'est très important rasulu yere akeni ko fetire sambina ni ko fe wala kasara sanka yere denguli ke ala kana yere ko ke do ora ni den wolo la sani tere bolu la ba ba se ni den sara wala mana dengulu be na be sara amba to ite a denguli te ke fo ite ke ako yu'aqu anil mawlud fi yawm sabihi hayyan aw maytan ako denguli be ke den wolo ni e atere wolo la lo anyana ma wala ma asu nele mo mi be dalil fatafla al muhalla li ibn hazam ka kitabu kono al muhalla iba fle juju segula ba kono ala ko yawma yuda kullu unasin bi imamin ako wa tara kullu ummatin jasiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha ako ibn manto be tourni la hara atisika kiti o kelingene bebe wolo ka taw ka kitabu be wolo ka taw ka barakeni ka mais ala be na de wole chogodi la hara de mi sara mi ma de wuli ken tod mele be na takawul tokot mele benda ka wole nayi nele ere mon korbato ni nganaw ide min sara afiza toko kodi ibena mufo ote maliayi c'est pas parce que den sara ko atoko tela anga sara mi sanko amena dengulu ke na sara ka kolo ame sara mi fabe ke hinayi kadama et puis ama fo de min sara toko Halidou atoko ko Idrissa maintenant sara sa yan diriyere bato anti toko la denna mo chama le be ya o de min sara ni ko ngako de toko kodi ba ko dengulu ma ke toko malara sara lo wa sara tede den be yinga la haraw ala be na wole toko male ele ka négliger o de lube kitabu ko ngole foyta ibn hazm ka kitabu al muhalla aba kono ako yu ako anil mawlud fi yawmi sabihi hayyan aw maytan ko den ka dengulu be ke atere wulalo anyana ma wala ma su abe kitabu kono abe ta ka tawfle do ala kan be wasa ka so ma kan do ora o yeni donc c'est ça ika question sabana wole ko sia do be komi ko sia do ima fo besa donc ora ko ni muso fatura ni muso sara sano beta kata muso sudo o bena kada muso furu siri subhanallah subhanallah furu be nyana ma ya kono ko leyo muso e ka nyana ma ya kono ma here mi gama ko mi kena sara ka ban ni mo sara dron heken nani le ba fe droit nani le ba fe nada ma den ni mbora ka ban ko nani le be wajiba sulama ya ma no bana do wore foite tuguni mi na begalo awalan na sara na ni mbora da kaban abe wajibiya anga jo kako suka ko be wajibiya we suka droit kere nyana mauka sulama yara aflana akadroit flana ka kasanje we ya kadroit flana ye sulama mauka ngo droit nan le be sufe sulama mauka asabana ka silia kan kata silia kan we akadroit sabana ye sulama mauka anani na kata sutara ka kaburu tige ka sutara ko nani ne be wajiba furusiri te yi denguli te na sara fo ite tugo munu be su furusiri lan olu ko ni o ka bo kitabu mina o ba ira na pasi an ma ye dunia yoroshi
a kitabu te ko ni mo sara ko aka furu siri folo ka so kata sutura o te we bidi ake dule haramu ba don na be se ka dabla ma dabla abe dona mayara tuma mena na ma se ka aka furu ke otuma ama se ka aka ko ke tuma ni su sara ka ba mo sara ka ba ko ka furu siri we mu ko le ama ye yoro shikira ma ke sabo ma ke mo shi ma ke ate kitabu fo ye fana kono ko nga su furu siri ala kan wasa we ka question sabanai ambe ala taala dara ka famiyar bedama iga question na we abele ba isa yoro mina annen law bena chaya yoro mina an kon law bena chaya yoro mina ala were u bena soro parce que ala mi ka sangolo ndukuru na ka mi fo angolon mais ala were u beyi wolu ko uteke ko est ce que sulama chebe se ka kirke muso furwa naam abe suratu maida kono ayan lurna sulama chebe se ka kirke muso furu mais kirke chete se ka sulama muso furu sulama chebe se ka kirke muso furu mais kirke chete se ka sulama muso furu mena fo a diara eyo ama dia iyo kitabu bende fe ya be kitabu chebe bo aba be kono mais le benani kitabu keleye ko atise kake abe suratu maida kono suratu maida aya lurna naka mo mi dia abe tafle al yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu allazina utul kitaba min qablikum hillun lakum wal muhsanatu min al mu'minat wal muhsanatu min allazina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala mutakhidina akhdan ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين نكو مانتي قران دون نام نيامي ايا كو نكو نابي تافلني ايان الله تعالى كو muso horoma ani domunu sanmau ka di mogoma mogomu kitabu ko naka do maka ko anyan o ka do munu dagara awye wo muso dagara awye na ko ka furna foro di na te sunguru tige ba awye ate manu tian ba awye ko ni mi fana nga fo ni de limania bo ole ni mogomi ka kodo limania na de ka ko reta de ko tigi borsa la ko ba bena bo lahara abe suratu maida ko ay tafsir befle ni sunama mu chenti se ka kirte muso furu wot boy na ama la mena mi foto sunu tafsir be ababe kono fo ele mi be ala e yoro dora parce que ala chama baby ko kan ka be alima fo la be so ka be alama ulube wo mo be na le ka kuma ko karamo sino carte bi na le ka kuma fo ka ban ka fo mo ye ka ban ko te be ko fe na le reta ay ko be bende abe so ko mi ke kata fo mo na ko ale te fira ba ko ale ba ere dogoyara ibe na dogoya lo bi na la hara kana chan fo mo we oye na mboro la kidabu do banga ko risala ma ko athamaru dani aba ko no ako walil hurri an yankiha arba haraira muslimatin aw kitabiyatin risala be karamo ko fa ayafla ko risala sharhu chama be afla ko nati ako abena horon chema ko akaslama muso nani furu wala ma chrétien muso nani ko furu be risala le kono ne ma risala sebe ay tafle me kuma min ba foraten abena fawli chamana parce que ale be nyugula chrétien na kaso ala do manyugara bon d'accord munu ko chrétien muso furte be mena do lu fe sa munu fana jabi ni chrétien muso furte be sur la matière sika chrétien muso furu masala belebele ba nani be ube sababe ibu be ben kabo sur la mayara afolo ejmai nga finyana ngo chienta be sur la mayara chienta me femu be chien baleka bo mo ma fenta madamani ama ko yabe kilin don la nyorona ko ikhtilafu din ko ni dina flama ke kelenye kwati se ka nyoko chienta obe sur mo ka kitabu le kono me dina fla be fonyo ko toko di nele masia wala li dina leta aka dina be ke toko di ka fonyo ko nele ma dina wala mo leta akosa na mena chienta lan sur la matière sara sana mena ka chienta lan ama fle folo ne fenta madaman be o fento nu amo fo ko mawai ni le irs ça dit fait mbe mo balika bo chientara ama fo al qatlu amdan aw khata'an ni ka mo fa ika lawra ka mo ima lawra ka mo ita chienta ika lawra ka mo ima lawra ka mo ita chienta obi bo chienta ti dota I adene bi adenti yo ni le kon kara sa ko bi ka fa do ita chienta we kelenya aflana thubutu hayatul waris ba'da al wat al mawrus ça dit mo min ben na chienta nde wo ka kenina abena na mo min chienta wo sanin ko fe ibo famia chodi demi be bamso konon dem sula man kana bo fakeman saraka bamso man konon manto donc demi be konon nan dem sula man kana bo ni bamso man be na wolo fakeman sanin ko fe aye wolo demi nyana man bora hanga ye hal na bora ka fo nge ka kasisi yo kil et puis asara abe chienta den to be chienta maintenant sula man bora ti chienta asabana amako ya bola ikhtilafu dina ka farambara dina te kelenye ni be chrétien ni be islamai bon ko tienta to nyoko che obe tienta bondara orre donc nele mo mi ko sulama ti sika sia wore ta u fana bo tienta bondara bo fana boy parce que obe ta munyini orre ni sulama ti sika dina wore mo leta o yekelenye aflana anga sudon to ya do bara nga fo awnya na ngoni mo saraka ba sulama yara ko nani le wajibira on kan akakura
suka droit nan lebe aw nyana mo kan silama yara a folo nga fo sansa a folo ka a do ka ko a flana ka kasanje a sabana ka seda ka anani na ka sudo danga kuma be yoro nira min ba yira ko sulama kebe se ka kirke musota abe kitabu fle mu da wana sun kubra wala ma abe figu kitabu mi ka ja figu kitabu baba no en kan kitabu den numa anga sudo to a fora yoro doraw ko ni sulama ke ka dina wore mo fu ni musoto kono mana na kono mana ni demba kono me atara sa ka soro ante se ka kono opere ka den bo den mase folo ko na antara ko meta muso to sudo ko amba asudo ka nyashin tlebe sadi anta nyashin koroma ambe su nyashin tlebe parce que la matinte na nyashin na tlebe wora den mimba kono den nyabe kibla so den nyabe tatlebo bo wo sudo to na en fait dina na to de su la matinte se ka kibte muso le furu ko ma ko atebe parce que les nous wura ele kay ko atebe do ko kan ka be ele le fay fo la be so ka be ala fay ala mani munu banche man ko karamo le boye abena ta ala so royi ala ka kuma mi fa yo fo mo ko akana loni dugu loni te dugu quoi imam malik ko katimul ilm kafir ko loni dugu ba be kafir li mo be loni dugu kafir loni ele kini yere dia mo ye atom mo be dia ala le ele yere kan ka dia ala le donc ora ika question nani mi ka poser volé ni mais sulama dew aw mi be tara ka ta muso ta ka do bla aw yere fay ato furra wala ma passer muso ka di ya ka mo ma santo e bata fangara mais kuma do fo anglais ko who know the right thing and do it not shall be spanked with many stripes ko mo mi be ko nyana ma lo mata ke ko tigi ni kunwo le be nyona kuma be aka sunguru nta ko ambo se ko bla aw fayo abede wula kata ese ka ay anya be sumana wa esa ka ya ka ko be nyana wa tuma be aw le be fengre puis la hare be ta perdu parce que den nous ti denye ala be den nous bem na ife do wutman amedi ja me ko manke amedi ja amanga dina nyanyini bon mena kuma kele fo mule be ni balaw be ser anma parce que antanga dina nyanyini ame femme nyanyini wole be politique ni dugu bora meta fa journal kuna ame to ko nyani sulama o sulama ni tora politique nyanyini na isobe lo lombe so be beta journal sambina nani tokorba wanya bara de grand frère wanya bara abade on to beta journal sa be politique nyanyini nyamma akanka dina nyanyini to korati ni madina nyanyini o to ina ni sarabe do jana mana sika fo itara sika fo itara kafria lo setan de be alors setan na wole be mo mi ba yere désintéressé ka ba ka dina na ama côté dina na ni mo ko ameta misira ko meta misira ni mo ko ameta ni ka me ka tanta ka dina nyanyini to ke kafri le biye iba fle majmu atu tawhid libun taymiya al harani iba fle ibn asra kono ako mo ka yere désintéressé ka ba ka dina na kafri le botiye sulama ya un pied dedans un pied dehors au dehors do outman anga dina nyanyini no balawu ka wuli ka bo ankuna dina te nyanyini yoro mina wolo ko so ni question ngere be poser parce que ni dina nyanyini no dire te na kuna ko mo be na poser alors là kan sabati ala sawma kan ala ambe sallallahu allahumma salli ala muhammad fil awwalin wa salli ala muhammad fil akhirin wa salli ala muhammad fil nabiyyin wa salli ala muhammad fil mursalin wa salli ala muhammad fil mala'il a'la ila yawm الدين والحمد لله رب العالمين ala kan be wasa